Wish. Wow, strike bro. Mohon aku duduk aja di sungai juga. Lihatnya juga. Inilah memancing mania, nunggu proses masuk di portal PT Sampit. Ini harus proses. Seperti siapa ya? Semuanya. Kalau semua kita orang berapa om? Ini loket mobil cuma satu ya. Ya bro, gabus satu bro. Alhamdulillah, ini strike juga kita. Strike. Woi, siapa? Aduh. Alhamdulillah betul bro. Strik bro. Kecil bro. Apa lumayan. Lumayan. Bro, kalah. Puyuhnya begitu besar karena mau makan nih. Siapa puyuhnya? Strike lagi, taruh lagi kita, taruh lagi bro, rame bro, terkira bro. Nah bro, strike lagi bro. Sini bro. Nah bro, strike lagi.
Rame striknya bro. Lagi bro. Ya lepas nih bro. Caranya gabus nih. Aduh, 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 aduh. Waduh. Lagi bro. Dapat tuh puyuh galam. Oke lagi bro. Oke lagi dah bro. Puyuh bro. Petok ini bro. Petok. Wih, gitu. Weh, buat lagi bro. Panen bro. Panen bro. Panen bro, panen. Aduh, gabus lagi bro. Sip. Mantap bro, spotnya bro. Aduh. Kasih jangkrik lagi bro. Jangkrik kepala dulu bro. Nih, kasih kepala nih. Sit. Nah, sip bro. Lanjut lagi. Nyangkut bro.
Besar lagi bro. Besar bro. Besar bro. Besar bro. Ayo bro. Bro. Ayo bro. Ayo bro. Bren. Dapat kuame. Mantap bro. Ini bro mantap bro. Coba lihat bro. Ah bro. Lihat bro mantap bro. Ini bro. Mantap bro. Hah? Hehehe. Gabus. Kamera om. Mantap om. Pagi pas pertama tuh sambar. Wah, hanya orang TG itu lari terbirit-birit. Ya pak. Orang TG yang mau motor tadi. Males bro. Kecil. Kecil bro. Trek. Mantap. Babon. Gabus. Wah, ini bro, strike bro. Susah nih bro. Wah, sudah. Ini bro. Lumayan bro. Kita buat ini bro. Kita sebut lagi kita bro. Kita sebut lagi kita. Hari sudah mulai jam berapa nih? Jam 3 lah. Setengah 3. Cek lakai om. Apa itu om? Cek lakai om. Cinta mas bro. Oh iku. Wah mantap mas bro. Ikannya mas bro. Nah. Wish. Strik bro. Wish. Wow strik bro. Oh strik bro. Strik. Mantap. Oh main bro, strik terus bro. Mantap bro. Terus bro. Strik, strik. Mantap bro. Mantap bro. Cek bro. Bro. Kecil ikannya bro. Kecil ikannya. Petoknya kecil.
Betul kecil. Mantap. Puyuh bro. Puyuh bro. Ish. Nyamuknya banyak. Sampai malam ini. Sampai malam. Oh, panin. Ikannya panin. Nyambarnya sedikit sore. Sama aku sore juga. Tuh malam.